Yo, nakakita tayo ng gagamba dito. Guys, nakakita tayo dito ng sapot. Ito, titignan natin. Ito guys, oh, kung hindi nyo nakikita may sapot guys. Ito guys, oh. Ayan guys. Ito yung sapot nyo guys, oh. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Ayan yung sapot nyo guys, oh. Ayan, kung hindi nyo nakikita, maaraw kasi. Ayan. Kaya hanapin natin dito. Wala. Ayun guys, nakikita nyo po ba yon? Tara, tignan po natin. At ayun, nakikita nyo natin. Nakikita nyo po ba guys? Kita nyo? Guys, kukunin ko lang, saglit lang. Guys, ito po guys, oh. Nakita ko na po guys. Ito po, oh. Kung nakikita nyo po, ito po, oh. Malaki po ba? Ayan po, oh. Guys, pagkapangin natin. Ang laki guys. Mga galama yan. Ito guys, oh. Ito guys, oh. Yun guys. Ang laki, oh. Laki ng galamay guys. Ay, gumapang. Ayun guys, oh. Laki guys, oh, ng tago. Tago siya. Ayan. Tago siya. Kung gusto niyo po manood ng aking video, don't forget to subscribe and like po notification bell at lagi po kayo updated sa aming video. Goodbye! Peace out!